बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि भारत का एक और मिग त्यारा गिरकर तबाह हो गया। इंडिया में सफ़े मातम बिछ गया। मीडिया की चीखों पुकार सामने आ गई। चीन पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। चीन ने S-400 से भारतीय त्यारा मार गिराया है। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो भारत और चीन आमने सामने आ गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। भारत का मिग त्यारा गिरकर तबाह हो गया। इंडिया में सफ़े मातम बिछ गया। मीडिया की चीखों पुकार सामने आ गई। चीन और भारत की जंग खूनी जंग में बदल गई। चीन के खतरनाक तरीन जंगी त्यारे मैदान में आ गए। भारत के त्यारे मिग 29 को फजा में परखच्चे उड़ा दिए। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो भारत ने अपना आकाश नामी मिसाइल दिफाई निज़ाम चीन की सरहद पर पहुंचाने के बाद चीन गुस्से में आ गया। चीन ने अपना S-400 भारत में नस्ब कर दिया। साथ ही जब भी भारत का त्यारा चीनी सरहद पर पहुंचा तो चीन ने मिसाइल खोल दिए। ये कहना था भारतीय मीडिया के मुताबिक मिग 29 त्यारा चीन ने तबाह बर्बाद कर दिया है। कुछ इतलात के मुताबिक भारत चीन के साथ सरहद पर जंगी त्यारे पहुंचा चुका है। इन जंगी त्यारों में रूसी साख्ता Su-30 जंगी त्यारे भी शामिल थे। Su-29 भी शामिल थे। ये इतलात भी मिली है कि भारत ने चीन की जानिब से हिमालय की मुतनाज़ सरहद पर अस्करी तनसीबात में इजाफे के जवाब में अपनी फौजों की तादाद भी बढ़ा दी है। इस हवाले से भारतीय वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा है कि चीन ने हिमालय की मुतनाज़ सरहद पर दो तरफा मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़ी तादाद में फौज और अस्करी तनसीबात का इजाफा कर दिया है। इनके मुताबिक चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ वसी पैमाने पर फौजी दस्तों की तैनाती असलहा जखीरा करने की कोशिश कर रहा है। चीन की जानिब से नई पेशरफ्त के नतीजे में नई दिल्ली को जवाबी इक़दाम उठाना पड़े। वाज़ेह है कि नई दिल्ली की जानिब से पहली मरतबा एतराफ़ किया गया कि हिमालय की सरहदी हदूद में दोनों ममालिक की अफवाज में झड़प हुई है। भी एतराफ़ किया गया कि पिछले महीने भारत ने LAC के साथ बड़ी तादाद में फौज तैनात की थी। वाज़ेह है कि कुछ रोज़ कबल लद्दाख के इलाके में होने वाली झड़प के दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौजियों को हलाक कर डाला था, जबकि चीन ने वादी गलवान को भी अपना हिस्सा करार दिया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी फौज भारत के कुछ इलाके पर कब्जा कर चुकी है। इस तमाम सूरत हाल में भारत की हुकूमत बुरी तरह बौखला चुकी है। चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ा तूल पकड़ गया है। STG की कीमत के हामिल दौलत बेग ओल्डी पर भी महाज गर्म हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक भारत को चीन से छेड़खानी महंगी पड़ गई। डीपसांग सेक्टर में भी चीन ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। STG की अहमियत के हामिल मशरकी लद्दाख के इलाके दौलत बेग ओल्डी पर भी महाज गर्म हो चुका है। चीन ने भारतीय फौज को पॉइंट 10 से 13 तक गश्त करने से रोक दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दौलत बेग ओल्डी सियाचिन ग्लेशियर पर सप्लाई का अहम जरिया है। चीन ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाले कराकरम हाईवे की हिफाजत की मंसूबा बंदी कर ली है। चीन डीपसांग सेक्टर में भी अपनी पोजीशन मजबूत कर चुका है। डीपसांग के इलाके में बड़ी तादाद में चीनी फौजियों के जमा होने की इतलात मौजूद हैं। भारतीय ज़राए इब्लाग में होने वाली हवाले से खबरें शाया हुई हैं जिनमें दावा किया गया है कि दौलत बेग ओल्डी में भारतीय फजाइया की एक बेस से सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पर डीपसांग में चीन ने बड़ी तादाद में फौजें तैनात कर दी हैं। चीन ने इस मकाम पर भारी फौजी गाड़ियां और फौजी साजो सामान जमा कर रखा है। उधर भारत की जानिब से सरहद पर फौजें भेजने का सिलसिला भी जारी है। दोनों मुल्कों के मबैन लद्दाख और सकम में भी कशीदगी जारी है। चीनी वज़ीर दिफा ने कहा है कि सरहदी कशीदगी का जिम्मेदार भारत है। नई दिल्ली ने वादी गलवान में दाखिल न होने का मुआहदा तोड़ा। 2 रोज़ कबल भारतीय और चीनी फौज के मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हुआ तो पैंगोंग से चीनी फौज की वापसी का भी मामला उठाया गया। अपोजिशन
اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے مودی سرکار پر پھر طنز کے تیر برساتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے ہماری زمین لے لی اور بھارت واپسی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ چین کہتا ہے کہ یہ بھارت کی زمین نہیں اور مودی سرعام چینی دعوے کی تائید کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نریندر مودی بھارتی فوج کے بجائے چین کی حمایت کیوں کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ چینی نریندر مودی نے آل پارٹیز کانفرنس میں کہا تھا کہ نہ چین ہمارے علاقے میں گھسا نہ کسی زمین پر قبضہ ہوا۔ اس کے علاوہ بھارت نے چین کا طیارہ تباہ کر دیا، پر خدشے اڑا دیے۔ متعدد انڈین طیارے ڈر کے مارے انڈیا نے گراؤنڈ کر دیے ہیں۔ چین نے لداخ میں انڈین طیاروں کا گشت روکنے کے لیے اپنا S-400 چلا دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی ایئر فورس کے پاس اس وقت 60 MiG طیارے موجود ہیں اور ان سبھی کو جدید طیارہ سازی اور بہتر ہتھیاروں کے ساتھ مل کر ملٹی رول جیٹ طیاروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جو ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمینی مشن بھی یکساں طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ ہندوستان اور چین کے درمیان مشرقی لداخ میں کشیدگی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ حقیقی کنٹرول لائن LAC پر چین کے جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی سرگرمیوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ہندوستان نے بھی پیش رفتہ ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کر دیے ہیں۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ چینی ایئر ڈیفنس سسٹم پوری طرح سے تیار ہے اور اگر چین کے کسی طیارے نے LAC کو عبور کیا تو ان میزائلوں کے ذریعے انہیں فضا میں ہی تباہ کر دیا جائے گا۔ ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی ANI نے بتایا ہے کہ سرحد پر موجودگی اور طاقت میں اضافے کے تحت ہندوستانی فوج اور انڈین ایئر فورس نے ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کر دیا ہے تاکہ پیپلز لبریشن آرمی PLA کے جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر ہندوستانی سرحد میں در اندازی کی جرات نہ کریں اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں فضا میں ہی مار گرایا جائے گا۔ ان کے نزدیک ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی ہیلی کاپٹر LAC پر بہت نزدیک پرواز کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ چینی مجھے کشیدگی میں ایک حد تک بھی اضافہ دیکھنے میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ لداخ میں بھی آمنے سامنے کھڑے ہیں چین اور بھارت۔ اس کے علاوہ چین کو پہلے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کا بھی فائدہ ملا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا اور چین اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے لیکن دونوں ملک نہیں چاہتے کہ کشیدگی کو نئی سطح پر لے جایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کو پہلے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کا فائدہ ملا ہے، اس لیے وہ وہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس لیے وہ مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ چین کی اسٹریٹجک پالیسی یہی رہی ہے کہ وہ بغیر جنگ کے جتنا بھی قبضہ کر سکتا ہے اتنا قبضہ کر لے۔ ایسا کرنے کے لیے وہ کسی بھی معاہدے کو توڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ چین کی یہ کوشش ہے کہ جہاں پر جگہ خالی ہو آگے بڑھو اور جب کوئی روکے تو رک جاؤ لیکن جنگ نہ کرو۔ میجر جنرل نے ڈوکلام میں انڈیا اور چین کے سرحدی تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا نے ڈوکلام میں سڑک بنانا شروع کیا، جب انہیں روکا گیا تو وہ رک گئے، جہاں تک وہ آ گئے انہوں نے ایک کیمپ بنا لیا اور تجاوزات کی حکمت عملی بھی چین کی بھارت کے خلاف سامنے آ چکی ہے۔